कैनिल इलाके में मछली पकड़ने के दौरान जलाशय में डूबने से एक मछली पकड़ने वाले युवक की मौत हो गई। इस घटना को लेकर फांसीदेवा के बनिक जोत में उत्तेजना फैल गई। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। पता चला है कि देर रात में 30 वर्षीय एक युवक अपने दोस्त के साथ बनिक जोत में मछली पकड़ने के लिए गया था। पता चला है कि पैर फिसलने के चलते जलाशय में वो डूब गया। उसे निकालने के लिए काफी प्रयास किया गया, लेकिन जलस्तर अधिक होने के चलते उसे बचाया नहीं जा सका। इसके बाद परिवार के लोगों को खबर दी गई। उसके बाद फांसीदेवा थाना की पुलिस भी घटनास्थल पर पहुंच गई। शव को बरामद कर पुलिस ने उत्तर बंगाल मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भेज दिया। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। तो আমাকে ফোন করে যে আমাদের পাড়ায় একটা ছেলে মাছ মারতে গিয়ে রাত 1টা-1:30 নাগাদ মাছ মারতে বের হয়েছিল। তারপরে এখানে এসে ওদের সঙ্গে আরো কেউ ছিল, ওরাই খবর দিছে হয়তো। তো এটা আমি জানতে পারলাম। তারপরে আমি স্পটে আসি, দেখি জলের মধ্যে ঢুকে তিনি মারা গিয়ে আছে। ওরা সবাই মৎস্যজীবী, প্রতিদিনের দৈনন্দিন ব্যবসা তাদের, মৎস্যজীবীর এসে মাছ ধরার। তারা প্রতিদিনই ওরকম 12টা-1টায় বাড়ি থেকে বের হয়ে সকালবেলা মাছ টাছ ধরে বিক্রি করে। তো আজকে দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা যে মাছ মারতে এসে সে জলে ডুবে একটা দুর্ঘটনা হয়ে গেছে। হ্যাঁ, চলে গেল। বাড়ির লোকের এখন পর্যন্ত কোনো অবজেকশন নাই, কারো প্রতি কোনো সন্দেহ নেই। তো ওনারা বলছে যে পুলিশ, ফাঁসিদেওয়া থানায় পুলিশকে খবর দেওয়া হয়, ওনারা আসছেন, এসে বডিকে তুলে ওনারা তদারকি করছেন।